Hi guys, tablet ba yung hinahanap nyo guys? So ito na yung sagot guys. So ayan. Ang ating Spark Pro guys. Ayan. Pwede na siyang pang gaming guys ha. Pwede na siyang pang gaming, pang TikTok, pwede na siyang pang YouTube, pang Facebook. Yes, pwede siyang pang online class guys. Tapos with free case na siya guys ha. Free case, free tempered, na ano na siya yung tempered guys, nakabit na siya. Tapos free charger and headset guys. So saan ka pa niyan guys? Ito guys, ito yung hinahanap natin guys kasi matagal siyang malubat guys, promise yan guys. Check out nyo na ang ating Spark Pro guys. Spark Pro guys, high quality na siya guys ha. So, i-avail nyo na yun guys kasi promo siya ngayon guys. Check out nyo na to guys ang ating Spark Pro guys. Check out nyo na yan guys. Click the yellow button.